Maayong buntag sa tanan. Sa atong ebanghelyo, giingon dinhi nga ang mga tao, ang mga Hudiyo nabahin tungod sa atong Ginoong Hesus. Tinuod gayud nga ang Ginoong Dios, ang Ginoong Hesus, dako gayud ang iyang impact ngadto sa mga tao. Ang iyang mga pulong, ang iyang mga buhat, dako ang dating ngadto sa mga tao. Og dili lamang ngadto sa mga tao, kundi ngadto usab sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Ang ilang mga Pariseo, mga pari, mga magtutudo sa balaod, sila usab nakugang. Gani ang tinuod sila nabahin usab. Oo, ang kadaghanan wala mo pabor kang Hesus, pero doray pipila kanila nga sekreto nga miuyon kang Hesus sama kang Nicodemo ug uban pa. Ang ilang gilalisan dinhi mao nga si Hesus dili ang Mesiyas nga ilang gipaabot tungod kay siya nagagikan sa Galilea. Siguro mas maayo kung hatagan nato political background kini nga itong ebanghelyo aron makuha nato sa insakto ang nahitabo dinhi. Ibaw mo ang ilang nasod sa panahon ni Jesus, gisakop sila sa mga Romano, ng Roman Empire. O before pa sa Roman Empire, daghan pa nga mga imperyo nga misakop sa ilang nasod kaniadto. Gisakop sila sa mga taga-Assyria, Babylonia, Persia, gisakop sila sa mga Griego, unya sa panahon sa Ginoong Hesus, gisakop sila sa mga Romano. Mao nga murag nawad-an na sila og paglaom, ingon na lang ba anit kanunay ang atong nasod, kanunay na lang kitang sakupon. Pero ang Ginoong Dios nagpasali kanila nga magpadala og usa ka manluluwas, ug mao kining Mesiyas nga ilang gipaabot. Og ang mga Hudiyo o ang ilang mga kadagkuan nagpaabot kung anos ang moabot ang Mesiyas. Kay kung mapihon nila nga kini maong Mesiyas nga ilang gipaabot, ila dayon kining suportahan, ilang dihugan o gideklara sa mga tao nga miabot na ang Mesiyas. O unya bubatok na sila sa Roma. Pero dili nila basta-basta ning buhaton tungod kay sa ilang panahon daghay mga tao nga nagpaila silang kaugalingon, ako na ang Mesiyas nga gipaabot. Unya kining ang Ginoong Hesus, daghan mga tao nga miila nga siya na ang Mesiyas. Pero ang ilang mga kadagkuan dili makadaot kang Hesus tungod kay ang nahitabo giatake ni Hesus. Ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ang mga Pariseo, magtutudo sa balaod, bisan ang mga pari nila, tungod kay giabuso nila sa insakto mga tao o wala nila madumala sa insakto ang templo. So para sa mga kadagkuan, dili si Jesus ang Mesiyas nga atong gipaabot. Maong ilang gihimo, nangita sila grason aron isulti sa mga tao nga kining si Jesus dili ang Mesiyas nga ilang gipaabot. O ang usa sila mga rason mao nga si Jesus taga Galilea. O dili siya ang Mesiyas tungod kay doon na sila standing belief that the Messiah should not come from Galilee. Muna ilang gipaabot sa mga tao. Ang Mesiyas kinahanglang mataw sa Bethlehem. Pero ang tinuod, wala sila masayod sa insakto may tungod sa Ginoong Hesus. Kinahanglan pa nilang mag-research sa insakto. Kung natong tanawon ang mapa silang nasod sa panahon sa Ginoong Hesus, gibahin kini sa tulo. Galilea, Samaria o Judea. Ang Judea usa kini ka rehiyon din dito nag-concentrate pagpuyo ang kadaghanan sa mga Hudiyo. Tungod kay dito
nahimutang ang syudad sa Jerusalem. O dito sa Jerusalem, atoa ang ilang templo. So ang mga tao, mag-atuan kanunay sa templo, sa ilang templo. O gawas sa syudad sa Jerusalem, tuwa po ang mga syudad sa Bethlehem, sa Bitanya, Jericho, Emmaus, Arimatea, naa sila sa rehiyon sa Judea. Unya naa ang Samaria. Ang Samaria, ang mga tao nagpuyo dito, kaaway nga mortal sa mga Hudiyo. Actually, usar man ta silang kaliwat, pero miabot nga human naghari si Hari Solomon, nag-separate sila sa mga taga-Huda o nag-create og another kingdom. Gihimo ang Samaria isip capital. Unya, ang mga taga-Samaria mag-atuan paghapon sa Jerusalem kay tuwa man dito ang templo. Mao ang ilang gibuhat, nagbuhat sila og laing lugar nga di na mga tao dili na nila paadtuon sa Jerusalem kundi dito na sila musimba sa Dios. Mao magmigrabe ang ilang away, ang ilang pagdinumtanay sa usag-usa. Unya sa north mo tong Galilea, din dito nahimutang ang mga lungsod sa Nazareth, Bethlehem, Nazareth, Capernaum, Bethsaida, Cana, ug uban pa. O ang Ginoong Hesus taga Galilea sa lungsod sa Nazareth. So dinhi mo makita ang Galilea layo kayo sa sentro sa Jerusalem. Mao ang nahitabo, daghang misulpot dito nga mga tulisan, mga bandido, og daghan usab dito mga tao nag-ingon, ako na ang Mesiyas nga gipaabot. Mao nga doon na sila'y standing belief, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea, kundi mataw siya sa siyudad ni David nga maong Bethlehem. Pero mao man ang nahitabo sa Ginoong Hesus. Nataw siya sa Bethlehem. Pero human siya mataw, sa diyang gipamatay ni Herodes ang mga bata, mikagyo sila sa Ehipto. Ang balaang bani ni Jesus Maria Jose, mikagyo sa Ehipto. Unya sa diyang namatay si Herodes, gipadamguhan si San Jose sa anghel nga mubalik na sila. Og mipuyo dito sa Nazareth. Og ang gitatan-aw sa mga Hudiyo, mao kadto nga sila taga Nazareth, taga Galilea, dili taga Bethlehem. Mao nga dili nila madawat nga si Jesus maong Mesiyas. Hibaw mo, kinang ilang gibuhat, we can say that was prejudice. A preconceived opinion that is not based on reason, not based on actual experience. It was a preconception, biases, discrimination. Kaya lagi taga Galilea, dili na dayon, sarado na dayon ang ilang mga kasing-kasing una-una. Pero mo ato timanan nga hangtod karon nahitabo gyapon kana. Bisan kita mismo nakabuhat usab niana. Usay gani murag mabayis na dayon kita kung mayingon nakining tawhana taga baryo o taga isla, kining taga tawhana, taga probinsya, from the mountain, mo nang murag ubos ang atong pagtan-aw sa ila. Pero dili ingon ana, kay hibaw ta ang tao, kung sa atong pagtanaw kaniya karon ingon siya ana, pero siya dynamic, dili siya magpermanente sa iyang kahimtang. Paglabay sa mga taon, paglabay sa mga panahon, dunay kausaban nga mahitabo kaniya. Gani dunay mga pamilya nga tinuod ang ilang mga ginikanan, simple lang yung taon. Simple lang ilang pamilya. Pero paglabay sa mga katuigan, matingalan na lang ka dako ng ilang balay, kay lagi ang ilang mga anak naningkamot sa insakto,
nahimo mga professionals og maayo na karon ang ilang kahimtang. Ingon ana, dili kita magtamay sa usa ka tawo tungod kay ang Dios nagalihok diha kaniya. Ang Ginoong Hesus biktima niya ng prejudices, biases, discrimination na gibuhat sa kadagkuan sa mga Hudiyo batok kaniya. We have to remember that God is not tied to a particular people, race, or culture. Actually, God is present everywhere. In fact, His Spirit is at work in each one of us. Mao nga dili nato tamayon ang mga simple nato igsuon, kundi atong ipakita ngadto kanila ang atong respeto ug pagtahod. Hinaot na kining nahitabo sa atong Ginoong Hesus, dili na kini masundan pa. Nga dili unta kita mahimong mga ikaduhang Pariseyo sa atong panahon karon.